स्वप्न स्वप्न बोले कि चित्कार करिबार लागले। अच्छा हे महारानी मो गोटे स्वप्न देखी रानी। कि स्वप्न स्वामी रूपार चौरा मूले सुना गछडले हाँ जम्बू नद पत्र तो ही मती फल फले हाँ झालिया मयूर होई सत्यनारायण हाँ हाँ आनंद रे मती फल करंती। हेले स्वामी हाँ। स्वप्न कौन सत हुए? आलो रानी हाँ स्वामी स्वप्न सत हो कि मिछ हो हाँ ए स्वप्न जदि न पाइबी हाँ हाँ ताहले मो पागल हेजबे रानी। ना स्वामी सेमिति कहना। तबे भाई ना हाँ आज्ञा राजा रानी स्वप्न खोजुछंती स्वप्न कोन मिलिबो एही समय धीरे धीरे आज्ञा प्रभात हेबारे लागिला। गुणाकार मंत्री धीरे धीरे गमन करुछंती। अच्छा बाप रे महान मुश्किल को दबारते सकाल और 8 बाई वाला नो महाराज जे दरबार के भी नहीं असवर देल जोट के महाराज महाराज अरे कौन है महामंत्री? महाराज हाँ सकाल और 8 बाई वाला नो तुम्हें क्या करछो भीतर बोलछे कौन प्रभात हो गलानी? प्रभात हो गला महाराज आज गोटे असुविधा हेथिबारु मो कबाड़ बंद करिछि। ए मारे असुविधा जे छे हाँ हाँ क्या असुविधा हो गला महाराज? कबाड़ खोलुछि पुणी ढांकीबो तापर कहिबी। बोला बनेरे असुविधा है दियो जन तभी हो। हां ठीक है महाराज ठीक अछि। ये करो लो कराज कपास महाराज महामंत्री महाराज मो गोटे स्वप्न देखिछि। सपन हाँ सपन देखि जो हाँ क्या सपन महाराज? रूपार चौरा मूले सुना गछडले जम्बू नद पत्र तो ही मती फल फले झालिया मयूर होई सत्यनारायण आनंद रे मती फल करंती भक्षण। महाराज हाँ केनता सपन दिसि महाराज? हे महामंत्री मो हेउछि रत्नाकर राजा मो देखिथिबा स्वप्न सत्य अटे। सोदे हाँ बोले न खुजा खुजी कलनो पाइलुनी नि पेलो गोटे काम करो ए कोन जो शहर रे जाई कि ढेंडुरा दियो मो देखिथिबा स्वप्न जे जदी आनी देबो ए राज्यर अर्ध कथा मो दान करिबो। ठीक अछि महाराज शीघ्र जाओ। हां जाउ छे जे गुटे कथा कोन हला? खर्चा बार्चा टिके दियो। अरे शीघ्र जा ढेंडुरा देबो तापर देबी। मचा दबो हाँ भगुन तैयार हो छे कि ए लाई कहू छे सुनो 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 हे राज्य আমার রাজা গুড়ে পখন দেখি যাও। ए स्वपन देखी जन कण पखन देखी जन बोलछु সপন পখন है बोलते रे सपन है निसे এটা ডিজাইন है তুই কে জানু রে मैं पर ভেমরিয়া আমার রাজা গুড়ে স্বপন দেখি জন সে স্বপন কে জিয়ানি যাবা এই রাজ্যর দাতা কে हेतकी डागनो ये रे मैं पर चिंगरी माने रोजार पुआ माने रोजार पुड़ माने ए रोजार पुआ ये देखो तो रेटा मन की हैं जे ई सपन के देखी छे सपन हां ई सपन तुम्हार बा मुई देखे जा ए तमर आमे गाने तमर बापा भेल छे ये तमे गाना हमरा बापा भेल छे तुम्हें बुझबाटा मिस्टेक केदार मिस्टेक हेता तुम्हार बापा ही बोली रे देखो छु भाई देखो छु रे भाई केनता ले हटु छे जे आमे कोन तुन के सपन अनबा तुम्हें सपन अनबो हां अरे तुम्हें तोरे पताली चिटकी के कहला आमे आलू चिटकी जाछो ना भाई ती मना पर सपन अनबी पहला तुम्हें पाठ सेट पढ़ो रे आमे सपन अनमु चलो सपन अनबो हां आसो कोई आसो आसो जन पिता पितु जन बुआ महान मुश्किल बात महाराज महाराज अरे कौन हला? महाराज कौन है छी कह तुमर पोड़ माने केतनी केते पिटी मारे हेदिल लगे पिन्नु बापा मूर्ख तुम्हें भी मोर पुआ माने ना पोड़ माने ओई तुमर पो माने अरे वीर मोर विद्यालय हां बापा अरे कौन है छी पुआ माने बापा इमान के पचरानु ई सपन के देखि जाऊ तुमर बुआ मुई देखि जाऊ बोले हेतिरे धुरकुटा कर पिटी छुनो एमानंकर बापा तू नून क्या टोड़ महाराज ये खोल लीजिए दीवार अरे पो हां बापा सतरे कोन तुमे सपना आनिबो हां बापा हमें सपना आनिबो एई तो बहुत आनंदर कथा महामंत्री शीघ्र पैसा पत्रर व्यवस्था करो सत्यान बरे हां हमें सपना आनमु हैं हां महाराज
এড়কি এড়কি ছুয়াকু এ মূর্খ এ মনে হচ্ছন্তি মোর পুত্র বুঝিলু তোমার পুଅ যে মানুষ শীঘ্র পয়সা পত্র ব্যবস্থা কর কেতে লাগবা 20,000 খেপি করি 50 দেখুছ 20,000 কি সপন আনবে 30,000 মানে খাইবে পরে হ্যাঁ বাপ রে তুমি নেব 50,000 গনি জানলো না রে হ্যাঁ 1 2 3 4 5 20 25 30 বজাবন ঠিকা নেই যা রে মারকে হেলে महाराज चाकरी छानबी महाराज আরে কাহিকি চাকরি ছাড়িব মূর্খ ই তোমার কো মানে এতে পিটবে এটা আরে সে ছোট ছুয়া মানে সে কোন জানিছন্তি যা পয়সা দে দিস বজাবন কেন বলছো এতিলে বজি দেনু বাবন রে এটা जो जॉन बजा যে আমি রোজার পর চালতে যাই হেল ঘুরা উঠে দিও তোমার লাগে এরোপ্লেন মগামি মোহন ঘুরা উঠে দিও আমারটা আছে জি হ্যাঁ আমারটা আছে দিও বুড়া টিকে বুড়াই গলা কেন বুড়া এটা এ ভাই সথে বুড়াটা চালবা কি চালে জি ই তো যে जो दौड़ते जिबा गुड़ा যাউছু সে তেবে ভাই না বীরবর বিদ্যাধর স্বপ্ন পাই কি আজ্ঞা ধীরে ধীরে পৌঁছি গলে ত্রিবেণী বট বৃক্ষ আচ্ছা এপটে সান পুଅ মদন সুন্দর আজ্ঞା ধীরে ধীরে মাঙ্গ পাখକୁ গমନ କରୁଛି আলো মা মোর বড় ভাই বীরবর বিদ্যাধর স্বপ্ন পাই যাইছন্তি মতে মধ্য বিদায় দিয়লো ये मागो ई कुटुम जाके उठी इबी बोलबाटा हेले আলো মা মোর চিন্তা কর না মু নিশ্চয় স্বপ্ন আনিকি আসিবি मोर दुईटा पिला तो गले न फेर तुई गले जारे মু बुता মধ্য ଯିବି মা जीवो बुता ହଁ देख सिने তেবে ভাই আজ্ঞা মা যেতে মনা কলে মধ্য আজ্ঞা মদন সুন্দর মানিলা না তেবে ধনরে ধন সেই সুব্রকেশী রানী সেই পুଅକୁ বেশি গেলা করুଥିଲେ আচ্ছা আচ্ছা তেଣୁ କରି ধন ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆସିବ আচ্ছা এই ସଂସାରରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ନେହ କିଏ କରନ୍ତି মা করন্তি ତେଣୁ କରି ଲାଗିଥିବ ସେଇ ମାଙ୍କର ପାଇଁ আচ্ছা ଲାଗିଥିବ ଯଶୋଦାର ସ୍ନେହ ଦବ বুলবুল ବସୁଧାଠୁ ସହୁଥିବ আচ্ছা ଦୁଃଖରେ করিব ବିପଦରେ ସାହା ଲୁହ ଲୁହ ମୂଳ ତାର କିଏ ବା ସୁଝିବ ମା ପରି পরি ମା ପରି মা পরি ମା ପରି କିଏ ହବ মা পরি মা পরি মা পরি কি হব মা পরি মা পরি মা পরি কি হব যশোদার স্নেহ দব বসুধাঠু সহুଥିବ আচ্ছা যশোদার স্নেহ দব বসুধাঠু সহুদিব দুঃখরে আহা କରିବ পদরে ସାହା ହବ এ দুঃখরে আহা করিব বিপদরে সাহা হব ଲୁହ ଲୁହ ମୂଳ ତାର କିଏ ବା ସୁଝିବ ମା ପରି ମା ପରି মা পরি কি হব মা পরি মা পরি মা পরি কি হব লা 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 ତେବେ ଭାଇନା ଆମର ଆଜ୍ଞା 20 ଟଙ୍କା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି আচ্ছা আচ্ছা ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲାନନ୍ଦ ସାଗର କୁବାର হরি বল ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ନେଇ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ବୋଲାନନ୍ଦ ସାଗର କୁବାର হরি বল ଆଉ ଏକ ବାର ହରି ବୋଲ। ତେବେ ଧନରେ ରିତେଶ ଭାଇ আচ্ছা ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ଆଜ୍ଞା হ্যাঁ ଧନ ସେଇ ମା ବୀଣା ପାଣି ସରସ୍ୱତୀ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେ ସେଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲାନନ୍ଦ ସାଗର କୁବାର হরি হরি বল ମଙ୍ଗଳମୟ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲାନନ୍ଦ ସାଗର କୁବାର হরি হরি বল
হরি বল তোতে টিকে লাজ লাগুনি কি क्या लाई लागवा মুনগা গছরে কোন বাইগণ ফলিব इबे खाली तुमे कहले हेई पारबो ना आबे कहले नी होए মু কোন কহিলি खाली तुमरटा श्री मुख है हमरटा थोत ना শুণ মু কহিলি রিতেশ ভাই যদি हां ভাল কি পরীক্ষা দেবে পরীক্ষারে উত্তীর্ণ হবে সেই কথা তো যদি মা বেড়া পানি সাহায্য নিশ্চয় হব ও তু যে কথা কইছু কোন पूरा पूरी हेबा हो মুনগা গছরে বাইগণ ফলিব बेगन नी छो माखन है মাখন কি পরি केंदा बोले छ हां होय हो मुनगा गज गुटे दिबा तले का तुमे माखन गज गुटे जगाबो हेडिर केन के जिबा मुनगा गज के जिबा हमर घर के जिबा के होय আচ্ছা ধনরে हां আজ্ঞা বীরবর বিদ্যাধর অছন্তি ত্রিবেণী বট বৃক্ষরে আচ্ছা আচ্ছা এপটে সান পুଅ মদন সুন্দর আজ্ঞা ধীরে ধীরে গমন করুছি তাঙ্ক পাখকু हां हां আরে ভাই अरे भाई के आसिला देखि बुझा तुई जाबो दुहिरा जाऊ अरे भाई तते की कहूची ताई कहूचे तुई के ही आइछु इनके আরে বড় ভাই মানে हां তুমি যেমিতি স্বপ্ন পাই আসিছ हां মু মধ্য স্বপ্ন পাই আসিছি जे हमें सपन नाले तते भागनी दउ न भे তুমি স্বপ্ন আনিলে মতে স্বপ্ন ভাগ দেব हां আমি পরা গোটিয়ে মার তিনি পুଅ हां गुटे मार हला के हला जो पटे ଯିବା একাঠে ଯିবা जे भाई सुन तो तुई के जीबु सान लोग बाघ भालू कटा झटा थिबे हमें सपन नाले तते भाग देबो न না না মু তোমা সাঙ্গরে ଯିবি तुई भी जीबु হ্যাঁ ए भाई यार क्या केंता नी माने बोई ইনি মানে নব जे सुन तो वो भाई जिमी तो बोलू छे गुटे तो बाट गुटे बाटू तो हमें तीनटा ही छा तीनटा बाट बची छे के तीनही बाटू गुटे गुटे जिमा आ इनु शपथ करे बोलमा जे पहला सपन आनी करी हेबो इन जुगी थबो आ आसी करे हमें दुइटा एका साली ठीक अछि अरे ए भाई আরে ভাই जिमा तो ଯିବା जे हमें गुटे बाटू ही छु हाँ तीनटा बाट बची छे के तीनही बाटू गुटे गुटे जाऊ आ इनु शपथ करू जे पहला सपन आनी करी हेबो इनु जुगी थबो তেবে ভাই না বীরবর বিদ্যাধর সান ভাই মদন সুন্দর মন্দ পাঞ্চুছন্তি আজ্ঞা अच्छा তাহলে শপথ করিবা हां তাহলে মু করুছি হে ত্রিবেণী বট বৃক্ষ তুমি সাক্ষী রুহ মু স্বপ্ন পাই যাউছি স্বপ্ন পাইবা ন পাই আসি কি ত্রিবেণী বট বৃক্ষের ভাই মানଙ୍କର অপেক্ষা করিবি ए मझा भाई कह मुई कहमु हां हे बड़ वृक्ष तमे साखीरा सपना पाइबा न पाई आसी के बड़ वृक्ष रे मो भाई मान को जोगी रहबी न हले हृदय फाटी की मरबी हेला के जाऊ आसो এ केनी बोलौ छबो इबा हेला जे नि जाऊ न तू शपथ नि करू मु भी शपथ करबी ते होरे बड़ भाई सतिया थी सिरे हेंदा हेनी पारबो कर मु भी करमी हां कहू जरा क्या बोला হে ত্রিবেণী বট বৃক্ষ তুমি সাক্ষী রুহ মু স্বপ্ন পাইবা ন পাই আসি কি বট বৃক্ষের ভাই মানଙ୍କର অপেক্ষা করিবি हे बट वृक्ष मु शपथ करी कहूची सपना पाइबा न पाए आसी की राज्य रे रोजा हो রাজা তু হেবো আমি इबा नि हेमी के बोल लो के आउगे না না হেই পারিবনি আমি যেমিতি কইছু তুমি সেমিতি কহ হ্যাঁ हे बट वृक्ष मु शपथ करी कहूची सपना पाइबा न पाए आसी बट वृक्ष की जोगी की रहबी न हले हृदय फाटी की मरबी हेला खुश ঠিক আছে ठीक अछि जाऊ से তেবে ভাই না हां তিনি ভাই আজ্ঞা তিনি পথরে গমন করছন্তি কিন্তু বীরবর বিদ্যাধর সান ভাই মদন সুন্দর মন্দ পাঞ্চিলে আজ্ঞা अच्छा अच्छा ভাই কো গোটিয়ে পথরে বটাই দেইকি हां দুই ভাই গোটিয়ে পথরে গমন করছন্তি अच्छा अच्छा যাইকি ধীরে ধীরে আজ্ঞা ঠোক বাজারে পৌঁছি গলে हां हां এ মতে পাগল হো কলা রে बोल बोल পাগল হো কলা अच्छा শ্রীরাম নাম ए मते पागल हो कला रे पागल कला श्री राम नाम এ মতে পাগল হো কলা রে পাগল হো কলা শ্রীরাম নাম এ মতে पागल कला रे पागल कला श्री राम नाम পাগল হো কলা রে পাগল হো কলা শ্রীরাম নাম ए मते पागल हो कला रे पागल कला श्री राम नाम এ মতে পাগল হো কলা রে পাগল হো কলা শ্রীরাম নাম ए मते पागल कला रे पागल कला
আচ্ছা আচ্ছা মঙ্গলময় নারায়ণ তাঙ্কর মঙ্গল বিধান করন্তু ভোল আনন্দ সাগরে কবার হরি বল। সেই মা দুর্গে দুর্গতি নাশিনী তাঙ্কর শত্রু ମାନଙ୍କୁ বিনাশ করিকি তাঙ্কর সপরিবার কল্যাণ করন্তু ভোল আনন্দ সাগরে কবার হরি বল। ଏହିପରି ହରି ଭକ୍ତିରେ ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ମନ ଲାଗି ରହିଥିବ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ କବା হরি বল। ତେବେ ଭାଇ ନା ଠକ ବଜାରକୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ আচ্ছা ବୀରବର ବିଦ୍ୟାଧର এ ভাই এ চুন্নি পতর বুড়া के ছানি বুড়ি के মতর গাল সারু এ বাইগন ঢেটি মূলা পতর রেট কমিছে লাল টমাটর নাই তো খাবি কেতে হইছে 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଇଛି আমার আরে 2 টাকা হইছে না ପଚାଶ ନା ତୁମର ଆଡ଼େ କିଣିବ ଆମ ଆଡ଼େ କେହି ହେଇଛ নি কিন্তু কে ହଁ ହଏ ସବୁ ଅଛି ଜାଣା ନେବ ସବୁ ଅଛି এ নয়া বর্ষ নয়া ক্যালেন্ডর নয়া বরস ভাগি গলা ন କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବି କୁହା ସେଟା ହେତଲେ মুসা মোরা ঢেকুন মোরা 505 এ ভাই এটা পুরো পাগলিয়া বাজার অলগা বাজার जो ए पातल खाता मैंने पातल खाता 1.5 केजी के 10 कहूचा कि नहीं तो पागलिया बाजार बोली करी ए काचा मिर्चा अलगा बाजार जो ए सपन ले लो सपन बड़ा वाला सपन है छोटा वाला सपन है सपन ले लो सपन ए भाई सबन बोल छ कि जो देख मा जो नमस्कार बस जी क्या सपन अच्छे क्या सपन 9 बजे केते 90,000 60,000 80,000 20,000 एटा 50,000 हेटा सब आगळे जिते पय सब 10 टकियाडा माने हेरा क्या सपन हेटा बोले छन हेटा खाली खौ दिबे ना हसु दिबे ना हे मान के नमु जामे चोर हमके तो क्या सपन नबो देख दो भाई क्या सपन न बोल छ रूपार चौरा परे सुना गछ थिब जमुनद पत्र तो ही मोती फल फलिथिब झालिया मजूर होई सत्यनारायण आनंद ओहो हे सपन नबो हे सपन मोर पाखे नी न मोर भैया पाखे अछि तुम्हार भैया रे दुकान के न अछि मंदिर सामने अछि हे मंदिर के न अछि दुकान सामने अछि हे दुकान के न अछि मंदिर सामने हे मंदिर के न अछि दुकान सामने हो हे दुकान के न अछि हो मंदिर सामने अछि हे मंदिर के न अछि नहीं जानी हो तो मैं अंता कहला मैं केना कर जानू रास्ता बता मां हां तुम्हें ई बाटे सीधा जीव जे अंडरग्राउंड रे पड़वा भीतर ढुकबो अब जीव जे लेफ्ट के छाड़ी के डेबरी आड़ के जीव जा केनता रास्ता है हो लेफ्ट के छाड़ी दो फिर डेबरी आड़ के जीमु हां हेरा केनता रास्ता है हटा बोले छ मैं कॉल करा हो कॉल करा नंबर लिखो से ना कहू जाए कहां से लिखो नंबर 99 3 नंबर जानि छ बेला करबो फोन Come on.